dipersembahkan oleh, didukung oleh Sudah ketemu lagi dengan akhir pekan. Tapi rasanya kok bosan juga ya. Setiap akhir pekan cerita saya cuma seputaran Jakarta saja. Oke lah, mungkin saya akan bercerita tentang catatan perjalanan saya ke sebuah negeri di Pasifik nan indah. Oh iya, gini-gini saya pernah loh berkesempatan mengunjungi New Zealand. Penduduk New Zealand tidak terbiasa menerima uang tip. Jadi bukan menjadi keharusan apabila kita ingin memberikan uang tip saat menerima pelayanan atau jasa. Pastikan untuk selalu membawa koleksi pakaian yang casual. Karena selain iklimnya cenderung hangat, kebiasaan gaya hidup penduduk New Zealand itu santai. Jika ingin mencoba menyetir mobil, peraturan lalu lintas di New Zealand sama dengan di Indonesia, berjalan di jalur kiri. Sebenarnya saya masih ingin bercerita banyak tentang pengalaman saya di New Zealand. Tapi sepertinya saya juga harus berbagi kafling dengan sahabat saya, Chef Kelana, yang juga punya cerita seputar negeri New Zealand ini. Cerita Chef Kelana tentang New Zealand didapatkan saat ia mengunjungi His Excellency David Taylor, Duta Besar New Zealand untuk Indonesia. Tapi bukan chef namanya kalau ceritanya tidak berembel-embel masakan. Selamat datang ke rumah Selandia Baru. Halo, terima kasih. Ya, senang sekali bertemu Anda. Me too. Nice to meet you, Mr. Ambassador. My name is Chef Kelana. David And Taylor. this is Chef. Philip Davenport, chef from New Zealand. Nice to meet you. You speak bahasa ya? Mr. Ambassador, you speak bahasa very good. Sedikit saja. Yeah. Negeri yang beribu kota di Wellington ini adalah negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik sebelah tenggara Australia. New Zealanders, begitu sebutan untuk penduduk di New Zealand. 80% populasinya adalah keturunan Eropa dengan penduduk asli suku Maori. Pencampuran antara budaya barat dan budaya suku Maori yang berasal dari bangsa Polinesia menjadikan New Zealand sebagai negara yang kaya akan budaya. Budaya suku Maori yang telah berasimilasi dengan budaya Eropa banyak menghasilkan karya tradisional yang sangat artistik seperti seni pahat, kapahaka atau tarian, hingga seni musik. Membicarakan tentang keindahan alam, New Zealand adalah negeri sejuta pesona. Kalau penasaran, kita bisa melihatnya melalui film Lord of the Rings Trilogy yang begitu maksimal memanfaatkan kecantikan alam New Zealand. Dengan jarak tempuh yang relatif dekat antara satu objek wisata dengan yang lain, serta kondisi jalanannya yang terbilang baik, membuat pariwisata New Zealand begitu mudah untuk diakses. Tujuan wisata New Zealand benar-benar menawarkan variasi yang nyaris tak berbatas. Dari mulai keindahan alam yang mempesona hingga liarnya alam yang membangkitkan sensasi petualangan. Hal ini pun dilengkapi dengan fasilitas publik yang lengkap dan hampir semuanya berada dalam kondisi yang baik. Fasilitas transportasinya terdiri dari banyak pilihan, dari mulai sepeda hingga kapal layar. Di balik perangainya yang kalem, His Excellency David Taylor adalah pria hangat yang ramai ketika diajak berbincang. Dengan jenjang diplomatiknya yang panjang, kini ia adalah Duta Besar New Zealand untuk Indonesia dan ASEAN. Pria berkacamata yang menggemari musik, buku, dan olahraga golf ini begitu memahami seluk-beluk tentang negerinya. Pantaslah jika siapa saja yang mengajak berbincang tentang New Zealand, ia akan menanggapinya dengan mata berbinar. Mr. Ambassador, Yes. it's really nice to be here with you. The first thing I would like to ask is, of course, about the cuisine and dine. Yeah, what is the specific or interesting cuisine in New Zealand?
Well, first, Park, let me say it's great to have you here. Thank you very much. Wonderful to have you in the house, and great chance to talk to you a bit about New Zealand. Thank you. Like Indonesia, we're a collection of islands, not as big, obviously, but a collection of islands. And in terms of food, I think what we think our real advantage is that we've got wonderful, fresh, safe, naturally produced products. We've got wonderful grass which feeds our cows and our sheep and goats and deer. We've got great conditions for growing vegetables and fruit. Cuisine, it's a kind of a fresh, modern, fusion-style cuisine, I think, is how I'd describe what's coming through now. A lot of Asian influences coming in because we've got a large Asian population in New Zealand. But you'll find everything. If you want Italian, you'll find Italian. If you want French, you'll find French. You know, if you want Indonesian, you'll find Indonesian food. It's all there. It's a melting pot, you know, and it's great fun. Would you describe shortly regarding the culture of New Zealand? Well, again, it's a mixed culture, but we're very proud of our indigenous Maori people and the culture that they bring. Sport is very popular, and people talk about New Zealand as being mad keen about rugby and cricket, soccer, football, lots of sports. Golf is very popular, as it's popular here too. We're very keen on film, and we've got a strong film industry. Before we started talking on camera, we were talking about Lord of the Rings. Lord of the Rings is New Zealand film, Peter Jackson, New Zealand director. I want to do something for you. I want to teach you something. Okay. We've talked a bit about New Zealand food and culture and what have you. What kind of the famous fruit? What I want to show you is kiwi fruit. Kiwi fruits, We have here 2 bowls of kiwi fruit. So if you give you a little plate. There's two kind of There's kiwi, 2 kinds. Kiwi fruit came to New Zealand in about 1904 from China. We developed the kiwi fruits. They got big and flat and plump. This is the original one. And this is a green kiwi fruit. Green kiwi fruit. But Zespri, which is the New Zealand company that's behind us, has developed the gold kiwi fruit. So if you grab one of those, I'll now show you how we eat kiwi fruit in New Zealand. These are very good for you. Ini ada yang warna emas dan ada warna hijau juga. And you just dig in and you cut out some of the kiwi fruit to eat. Something like this. There you go. That's it. Just put it here. Right. And then you try and you taste. Okay, Bonodi, thank you. Well, we've had a great conversation, but before we go and do some cooking, let's cleanse our palate with a bit of fruit juice first. Thank you very much. Cheers. Cheers. Thank you. Kita minum dulu, nah setelah itu kita akan ke dapur. Kita akan masak kambingnya. This is the lamb here already. Bisa, ini sudah selesai. Bagus sekali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. New Zealand sebenarnya punya banyak menu unggulan. Selain masyhur dengan kesegaran buah kiwi, Selandia Baru juga dikenal memiliki banyak peternakan domba. Tak mengherankan bila menu masakan negara tetangga Australia ini banyak menggunakan keju dan daging, utamanya domba. Selain itu, New Zealand juga termasuk negara penghasil wine yang terbilang besar. Hal ini ditandai oleh keberadaan kebun-kebun anggur di beberapa datarannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ini Chef Philips ya. Chef Philips akan masak makanan dari lamb Rex ya. Dan juga ini semua sayurannya akan dimasak secara Mediterranean style ya. Dan Mr. Ambassador will helping us ya. Assist us. Ambassadornya jago masak juga nih pemirsa. Alright, then you can start Philips. Alright, we can start now. Okay, I'm just gonna show you the lamb Rex. The lamb Rex. Okay. Beautiful. Very good ya. Ini bagus sekali ya. Jadi ini ada bell pepper, tomato, onion. Yep. Garlic. This one's smoked paprika. This one's from Spain. Paprika, and then what is this? The cumin. Cumin, ya. Cinten. Jadi keunggulan casserole T-Chef series by Tupperware ini adalah alat masak serbaguna dan dia ideal untuk menghidangkan makanan yang berkuah atau rebusan ya. Terus dia melembutkan makanan secara merata. Juga glass covernya itu akan mudah untuk mengontrol tingkat kematangan. This is the glass and the handle ergonomis.
and you don't feel hot when you hold this. Jadi nggak panas tangan kita tuh nggak panas waktu kita pegang ini. Baik, chef. So what we're going to start with these kind of peppers, you know, Mediterranean peppers. Yeah. Or we start with olive oil. Jadi dimasak dulu, panaskan minyak. That pan's already start to get very, very hot. Jadi masukin bawang bombay dulu, bawang merah. And the sliced garlic. Slice garlic. Okay. Very, very fine. Ya, jadi So if you garlicnya want to stir that, Yep. Wow, like that. very fine. And the knife is very sharp. This knife See? is very sharp. Very sharp. Very fine. Jadi You have to be very, bawang very, very putihnya quick. tuh halus banget ya potongnya. See, Dan like juga paper. bawang bombay ya. Okay. So if you just want to quickly Oke, ini udah keep moving that dipotong. until this becomes soft. Oke, Okay, when sampai lembut. Ya, ya. You want the nice bright Jadi colours. jangan pakai hijau, pakai yang hijau, apa namanya, Yeah, just kuning keep, sama merah aja. keep stirring. Ini paprika powder ya. Me, I like the smoked paprika a lot. You So smoke this, smoke paprika. Tomat kalennya dicop ya, dimasukkan langsung. Oke, jadi akan dimasukkan air dari tomat yang ada dalam kaleng tadi ya. Kita akan masak kambingnya lamb, ya. what I'm going to do, I'm going to flavour with some cumin Okay, again, fine, so it's yeah. a double flavour of Yeah. cumin. I just put it on a plate here, Okay, fine. just so I can put on the Oh, lamb a you little gonna do bit. like that. Jadi ini ditaruh di atas jinten ya. Jadi karena ini pakai non-stick pan ya, di chef, jadi dia nggak perlu minyak banyak-banyak, jadi minyaknya sedikit aja. Nah, pemirsa, saya akan jelaskan mengenai keunggulan fry pan ini dari T-Chef seri by Tupperware. Ini dilengkapi dengan DuPont Teflon sehingga masakan tidak lengket. Jadi this is non-stick pan ya. Dan ideal untuk menggoreng, menumis atau pembakaran sederhana ya. Terus glass covernya juga ada yang terdapat pada casserole, juga dapat digunakan pada fry pan. So this glass cover we also can use for fry pan, not only for the casserole. Maybe you had a piece of fish in there and it had a little bit of stock, you could steam it through. Iya, iya, iya. Ini juga bisa kita masukin. I'll tell you a little story. I mean, Yep. lamb in New Zealand is really interesting because New Zealand is a long way from our traditional markets in Europe and now Asia. So when I was a child, we had as many as 70 million lambs in New Wow. Zealand. Now we only have about 40 million. 70 juta. But we breed lamb for two things. We breed them for food, Yeah. and we slaughter them young for food, Okay. and we slaughter them halal style. Oh. We are the world's largest exporter of halal slaughtered lamb, and all of the lamb is done halal style. Yeah, the audience wants to know about this. I've got the peppers, I've got the peppers, lamb in the yeah. oven. Yeah. This is like, the peppers is the main ingredient, but Yeah. we do another garnish. Yeah. It's really very, This is the potatoes. You Yeah. roasted the potatoes just now, I see. we just, Okay. you know, slice it. Slice it. Okay, right. Jadi It's dipotong. quite a waxy, firm It's waxy, so it's, keep its shape when you're exactly. yeah. And also when you pan fry it, it Yeah. gets a beautiful colour on it. It's Okay. like Jadi- potato chip. Very nice. You put Okay. some. I see here what So artichoke. again, saute with a little bit of olive oil. Olive oil, I'm just going yeah, to turn good. this back on again to make Okay. warm. Yeah. A little bit of olive oil. Baby olive. Okay. Ya, jadi ada olive. I think that's my lamb. Yeah, Maybe you just want to make sure you put it that's done okay. already. Okay. Jadi sekarang kita akan ambil dari oven karena tadi barusan dipotong karena kebanyakan orang Indonesia senang yang mateng ya. Ya. Ini Now- kambingnya sudah selesai. We need to Sudah put matang? everything together. Ini dia sayuran. This is part as vegetable. Ya, ini dia pemirsa, lamb dengan feta cheese dengan sayuran yang di stew tadi. So, Chef Philip, what we are going to cook Okay, now? this is like the simplest cheesecake in the world. Wow, simple in the world. Jadi kita masak kue keju yang paling segampang mungkin. No Okay, problem. So this cheesecake, Yeah. it has 3 ingredients. It has creme fraiche, Creme fraiche, cream, cream. and Cheese obviously cream cheese. So what I'll start with Yeah. is the base. Jadi It's kalau- like a chocolate chip Yeah. and nut base. Jadi basically. ada biskuit-biskuit di pasar, beli aja biskuitnya Biskuit. sebagai base-nya. Jadi biskuit apa aja ya, tapi kalau bisa yang dari kacang ya. Gula merah Yeah. ya. Yeah, mix that together. Ya. Again. Mentega yang kita cairkan kita masuk sedikit ya, masukkan sedikit.
Ini So menteknya yang cair. Ya, See, tegak. now stick. Okay. So now I'll show you what we do. We just kind of stick it at the bottom. Okay, so now Yeah. you're going to whip your cream. Yeah. You're just going to keep working that till it's a little bit smooth. Okay. Well, a lot of New Zealand honeys have health properties. The Manuka honey in particular is very good for your immune system. It boosts it really strong. Jadi madu di sana juga salah satu produk di New Zealand yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yeah. Nah, ini dia cheesecake yang telah dibuat dan sangat gampang karena ini tidak ada proses memasak sama sekali. Bisa, ini sudah selesai. Bagus sekali. Nei mai ngā hua o te wā o te ngā kino o te wai tai o te wai Māori. Nā tānei, nā rongo, nā tamaroa, nā maru. Ko rangi nui he tu iho nei, ko papātua ni koe tā koto aki nei. Tūturu whakamaua ki a tīna, tīna, haumi e, hui e, tai ki e. Okay. Shane has just given us a Maori prayer. Before eating, the Maori, who are very Christian people, would say a prayer. And he did a prayer which recognised that the food that we're about to eat, the kai, to use the Maori word, has come from different parts of the firmament, from the earth, from the sea, from the land, from the foreshore. So that was what that prayer was about. So now, because we've had the prayer, we can eat. All right then. Thank you very much. Okay. Thank you, Philip. I'm going to try the lamb, then I'm going to So share with the the audience. best thing to do is get a little bit of everything All right. on your lamb. Yeah, I will. I will try this, what you call it, the lamb. So we have to cut the lamb and then combine with the Yes, vegetable so and a sauce, little- right? A little bit of each thing. Ini campuran sama kejunya, campuran sama keju sama sausnya itu menarik sekali pemirsa. Ini enak sekali pemirsa, benar-benar enak banget ya. Dan saya yakin pemirsa bisa coba di rumah. Baik pemirsa, sekarang kita akan coba makan keju, kue keju yang tadi dibuat sangat mudah sekali. Now this is very simple cheesecake. Wow, easy to take. I might go half. It's okay. Okay, you. trying. Rasa raspberry, And sour. rasa asam dan rasa keju ini enak banget kombinasinya. It's very fresh, ya. Because there is no nothing, it's only cheese and then this is not cooking, right? Setelah usai bersantap dan sebelum berpamitan, sahabat saya Chef Kelana mendapat suguhan tambahan berupa aksi tarian Haka Dance Maori. Tarian Haka umumnya dilakukan oleh para pria. Haka adalah tarian tradisional Maori, penduduk asli New Zealand. Tarian ini diikuti oleh teriakan dan ekspresi yang dilakukan bersamaan. Tarian perang Haka pada mulanya merupakan tarian yang dilakukan oleh para pejuang Maori sebelum perang. Dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pada pihak lawan. Pada masa kini, tarian ini lebih pada kekayaan seni yang biasa dipentaskan dalam berbagai acara seperti pada saat penyambutan tamu kehormatan atau pada acara-acara pertandingan olahraga tingkat nasional atau internasional. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh,
Untuk melengkapi cerita seputar menu-menu New Zealand yang merupakan padanan budaya kuliner barat dan Polinesia, sepertinya saya tak perlu berkutat lama. Saya menuju ke sebuah gedung bernama Menara Dea. Kabarnya di sana ada sebuah sudut yang cozy untuk dihampiri. Namanya unik. Di telinga terdengar lugas, singkat, dan mudah diingat. Bin 17. Meski terbilang baru, namun Bin 17 menawarkan konsep yang matang dan fokus pada sebuah wine house yang dilengkapi dengan coffee shop dan konsep dining barat dan timur. Berlokasi di Menara Dea, Bin 17 seakan hadir memberikan warna lain di antara kesan serius, kaku, dan monoton sebuah gedung perkantoran. Tempatnya lumayan luas disertai area duduk outdoor dengan nuansa air yang sejuk ditambah beberapa pohon palem yang daun-daunnya bisa menjadi kipas alami menghantar angin sepoi. Sejak kehadirannya, Bin 17 menyediakan puluhan jenis wine yang berasal dari daerah penghasil anggur utama di dunia. Selain itu, tempat ini juga difasilitasi free wifi, space untuk meeting, birthday party, farewell party, dan berbagai kegiatan lainnya. Lalu, makanan apa saja yang ada di sana? Semua menu makanan di Bin 17 adalah menu andalan yang proses pemilihannya cukup detail dan cocok dikombinasikan dengan wine. Bin 17 menghadirkan aneka makanan yang bernuansa fusion. Masakan asli Indonesia tentu saja tidak ketinggalan dalam menu yang ditawarkan oleh Bin 17. Saya coba melirik beberapa menu yang menggugah selera saya. Mata saya kemudian tersandra oleh sop buntut goreng balado. Daging buntut sapinya yang empuk diresapi bumbu bakaran yang legit berpadu dengan kuahnya yang berwarna oranye kemerahan yang ditimbulkan dari bumbu balado yang menebar aroma tajam rempah. Masih dengan masakan berkuah yang kental rempahnya. Sajian khas tradisional Thailand, Tom Yum. Dengan komposisi seafood yang gurih dan rasa asam manisnya bumbu yang melebur membuat mata dan indera pengecap saya kembali tersandra. Kalau ingin mencicipi sajian fusion yang bercita rasa Itali, coba pollo alla parmigiana. Masakan olahan ayam yang menjadi topping spaghetti ditambah siraman saus tomat Itali bisa dipastikan lezat bergelut dengan lumuran kejunya. Untuk membasuh lidah dari pekatnya bumbu-bumbu masakan, bisa coba juga green tea ice blended yang segar. Atau hot strawberry latte yang nikmat diminum sore hari selesai melakukan aktivitas rutin seharian. Selesai menikmati Bin 17 dengan segala suasananya, saya tinggalkan Mega Kuningan kembali menuju rumah dengan membawa sisa-sisa kenikmatan menu-menu Bin 17 yang masih menggelayut di bibir ini. Baiklah, sampai ketemu di acara selanjutnya dan saya akan coba lagi nih, habiskan ya. Sampai jumpa. Alright, I can continue now. Indonesian Königsberger Klopsenau. Ini karena pakai jeruk nipis jadinya mungkin Indonesian style ya. Yeah, right. So this would be the sauce. So now our young chefs, or our the younger chefs, they try to reinvent and make this dish popular again. So there's a niche for Indonesia to come with nasi goreng. Dipersembahkan oleh, didukung oleh